dan i dobrodošli u još jednu recenziju stripa koju radim za kanal Studirko Stripovi. Ovdje imamo posljednjeg Dylan Doga Almanah. Evo da malo prvo pokažem izdanje, ako nekog možda zanima i ovaj dio za pročitati. Dakle, opet kod Almanaha koji ima jednak broj stranica kao i svaka redovna epizoda, dodan je ovaj uvodnik o super zlikovcima koji iskreno kao i svaki od ovih uvodnika u svim Almanasima preskačem jer rijetko gdje naučim nešto novo i iskreno baš mi se i ne sviđaju. Tako da za mene je ovo samo redovna epizoda koja košta 7 kuna više. Dakle, što se tiče stripa, početak je gdje djevojka vozi auto i vidi flash u budućnost gdje se sudara s nekim i zato što je zaspala za volanom i pokraj nje se pojavljuje neki tip koji kaže da joj je spasio život, ali da će mu zbog toga ostati nešto dužna. Dakle, ona zbog toga slučaja dolazi Dylanu Dogu i naravno kaže mu da nema pojma što se događa. Uz to vidi u glavi buduće događaje, kako će ljudi nastradati na razne načine. Prvi od njih je bomba u nekakvoj igračci, sad ona i Dylan idu provjeriti hoće li zbilja do toga doći i pogađati naravno da do toga zbilja dolazi, a oni spašavaju stvar u posljednju sekundu. I zapravo cijeli strip je gdje ona vidi te smrti i oni pokušavaju ih, malo cenzure, pokušavaju zaustaviti ubojicu. I čitajući strip moram reći da je bio onako ništa posebno. I kraj, zapravo mislim ništa posebno, onako solidno za čitanje, ali da ne bi mogao reći da je nekakvo ludilo od stripa. S tim da me kraj toliko brecnuo da se nisam nadao kraju i samo zbog kraja, čak da je ostatak bio glup, što definitivno nije, bi preporučio ovaj strip. Tako da ako imate love, malo je skupo za 25 kuna, ali kažem, ovo je točno moj stil završetka Dylana Doga. Dakle, po meni Dylan Dog može biti čisti nekakav slasher sa twistom ili ovakva epizoda koja me jednostavno podsjeća na Twilight Zone, što je iznimno lijepa stvar. Moram napomenuti, mislim da je redovna iduća, to jest ekstra, nešto jako slično tome. Već sam iskreno zaboravio, morat ću kad budem listao taj strip se prisjetiti, ali kraj mi definitivno jedan od boljih Dylanovih krajeva. Nedavno sam, to jest danas sam baš govorio na nečiji komentar, neko mi je napisao da zašto mi je Zagor najbolji junak, a sve epizode recenziram kao loše. Ista stvar je bila s Dylanom Dogom još gore, dakle ja sam mjesecima bio uvjeren da jednostavno nešto nije u redu sa mnom jer mi se nijedan nije sviđao, sad mi se praktički svi sviđaju, dakle posebno ovi Almanas i specijale su mi zbilja jako ugodno iznenađenje i ako imate love definitivno izdvojite za ovu epizodu koja je, kažem, ništa ekstremno dobra, da mogu reći da je jedna od najboljih epizoda ikad, ali baš moj štih i mislim da će se svidjeti svima koji vole onako malo pod jedan nekakve twistove, pod dva malo tužnjikave pričice. Dakle, što se tiče ove ocjene, to jest ovog stripa, mislim da sam rekao već sve i previše. Hvala vam na gledanju i vidimo se vrlo skoro u nekoj drugoj recenziji. Do tada, lijep pozdrav svima!